Unaweza toka katika dhambi, unapasha toka katika tatizo yenye uko nayo. Na msomo ya leo sipendi watu kutokea nje. Mawazo yako yoitie mbele ya maneno ya Yesu. Yeye ndio akusaidie. Leo Yesu anapenda tuoneshe mtu anaweza toka mzambi namna gani. Mtu hitaji yake inapasha jipiwa namna gani. Uko na maasili za kwenu. Wakwenu walikuwa kama balozi, walikuwa kama mbaraga, walikuwa kama levi, walikuwa kama wachawi, walikuwa kama masikini, walikuwa na hali yenyewe mpaka leo hauwezeki na kusemea mbele ya watu. Sasa na wewe leo umepata neema, unakia maneno ya Mungu. Na wewe zile hali, utapenda uendelee nazo? Na ninauliza, utapenda uendelee kwa zile hali za mbaya? Utapenda uendelee mwanzo nijibie? Sasa kama haupendi uendelee mwanzo, sikia kama Yesu anakuongoza namna gani. Amen. Ninakamata kitabu cha Mathayo sura 4 na mstari wa kwanza mpaka 4. Matthieu chapitre 4 verset 1. Tusikie kama Mungu anatuongoza namna gani. Matthieu chapitre 4 verset 1 mpaka 4. Inaongoza usomi kwa jina la Yesu. Inasomeka hivi: kisha Yesu aliongozwa na Roho jangwani ajaribiwe na Shetani. Akafunga siku 40 mchana na usiku nyuma ya kuona njaa. Mstari wa 3. Mjaribu, sema mjaribu. Mjaribu akakuja kwake, akamwambia, kama kweli kweli uko mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu haishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno linalotoka kinywani mwa Mungu. Inarudilia pale. Naye Yesu akajibu, imeandikwa, mtu haishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno linalotoka kwa kinywa cha Mungu. Ndilo neno la Bwana kwa siku ya leo. Ubarikiwe kwa jina la Yesu. Naweza ukakaa. Amen. Katika somo ya asubuhi ya leo ama ya mchana ya leo, tunapenda tujifunze kama namna gani mtu anaweza kuwa na nguvu za Mungu. Kama mtu anaweza toka mumifunga namna gani. Kama mtu anaweza kuwa nguvu kiroho namna gani. Kama mtu anaweza kuwa kiroho, unaweza kuwa na uwezo namna gani. Sikia kwamba Yesu hapa, maisha ya Yesu ilikuwa ni maisha ya maombi. Sema maombi. Sema maombi. Mama Leki, haya sema maombi. Maisha ya Yesu ilikuwa ni maisha ya maombi. Biblia inasema kabla aanje kazi yake, Biblia inasema Yesu akaenda kumulima, akaenda omba siku 40 na hakulake na litoni na kamkate na kabanane karandi juu. Akaenda omba. Ulizo nye najiuliza, kitu gani kilisababisha Yesu aende omba? Ijapokuwa alikuwa ni Mungu, lakini kitu gani kilisababisha aende fanya nini? Aombe. Nimeenda elewa kitu hiki kwamba Yesu alikuwa ni Mungu na yeye alikuwa ni roho, na Mungu ni roho. Kwa ile wakati Yesu alikuwa anaishi ndani ya nini? Ndani ya nini? Ndani ya nini? Nijibie. Ile Yesu alikitoka mbinguni ni Mungu we. Na Mungu ni nini? Roho. Biblia inasema Mungu ni roho. Sasa Yesu akakuja kavala nini? Mwili. Ninaenda kuta kitu kilichosababisha Yesu kwanza aende mumaombi. Kwa sababu yeye ni roho na naishi ndani ya mwili. Yaani puke akamate ile dimasio ya kiroho, ni lazima kwanza auwe nini? Auwe mwili ili akamate dimasio ya nini? Ya kiroho. Na ilisababisha Yesu sasa afanye nini? Aende omba. Akaomba siku 40. Ukipenda uwe mtu wa uwezo ya kushinda tamaa za mwili, tamaa za macho,
tamaa ya kama kiburi cha uzima ama tamaa za hii dunia, uwe tayari na kuua mwili yako. Siseme uende jichomeka mokisu, lakini kuua tamaa za nini? Za mwili. Uwe tamaa za mwili, na pale utakuwa umekuwa pisa katika maisha yako ya kiroho. Hapa kudunia ama siye wanadamu, mwanadamu munisikie bien. Mwanadamu iko mode parti kwanza. Munisikie bien. Mtu iko mkombie de parti B. Sitasema kwanza 3, mwanzo niseme kwanza D. Namuna gani? Mtu anakuwa kama mtu wanaita, Biblia inasema kunakuwa kama mtu wa nje na kunakuwa kama mtu wa ndani. Mtu wa nje na mtu wa wapi? Ngwani kamate andiko porque mtasema iko na vile umelitosha mkichwa yako wapi. De Corinthiens chapitre 4 verset 16. Mtu wa nje na mtu wa ndani. Inasomeka hivi. De Corinthiens chapitre 4 verset 16 inasomeka hivi. Kwa sababu hii hatulegee, lakini hata mtu wetu wa nje anapooza, lakini mtu wetu wa ndani anafanywa upya kila siku. Aseme mtu wetu wa nje anafanyaka nini? Anaozaka. Lakini mtu wetu wa ndani anafanyaka upya kila siku. Kenye kinachaka mtu wa nje, wakati Biblia inasema mtu wa nje, mtu wa nje ni mwili yako. Ile mwili yako ni ile hisia ambayo inatawaliwa na mwili yako. Na hicho kinachaka mwili yako inafanya nini? Siku utakufa inafanya nini? Inaoza. Hata ulikuwa pastor, hata ulikuwa reverend, hata ulikuwa evêque, hata ulikuwa pape, hata ulikuwa nani wa kusumbua, mwili ya mwanadamu yoyote inaozaka. Na ile yenye inaozaka ni mtu wa wapi? Mtu wa wapi? Na kile kinasababishaka mtu ya ule mtu aoze, hii mwili ioze. Biblia inasema kwamba mwili iko mosemase ya zambi. Na njoo kinaacha, Biblia inasema mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Njoo kinaacha mwili ya wanadamu wote. Tunaishiki utakaso, tunaogopa dhambi, lakini mwili iko mosandima ya nini? Ya dhambi tu. Ndio maana wengine wanagonga kumjua wapelelea wakajua. Biblia inasema yule aliyezalia na Mungu hatendi dhambi. Hao wanafataka ikamata mnivo ya mtu wangapi? Wa nje. Mwenye atendake dhambi ni ule mtu wa nini? Wa ndani. Pasika amezaliwa na nani? Na Mungu. Maana Mungu ni nini? Ni roho. Anazalaka nini? Roho. Na ule mtu wakati ameamini Yesu ana uzima wa nini? Wa milele. Yeye hakufake. Mei mwili ya nje ndio unaweza batiziwa, unaweza amini Yesu, lakini ile mwili iko sandima ya nini? Ya dhambi. Ndio kinataka siku utakufa, hata kama uliamini Yesu, mwili wako utafanya nini? Itaoza, kwa sababu ni mtu wa wapi? Wa nje. Amen. Wanaweza sifiwe. Wangapi wamenisikia? Aske tumeelewana? Tunako mene. Yaani mtu wa nje ni mwili. Sema mtu wa nje ni mwili. Na mtu wa ndani ni roho. Ule wa ndani amezaliwa na nani? Na Mungu. Na huyu wa nje mwenye alimzaa ni nani? Si ni baba yako na mama. Na ule mwisho wake ni kuenda kufa katika nini? Anaenda mkaburi anaoza. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati sasa kama unapenda ukomale na dhambi isikutawale, ni lazima sasa mtu malezema hapa. Hakuna tablo ningelionyeshia hapa. Muangalie ule mtu wa nje mwenye anambeba ni ule mtu wa ndani, yeye roho ule mwenye ndani. Ule mtu wangu wa ndani ndio mwenye yeye haonekanake Moize, haezi onekana. Unanisikia? Unaona ile mwili yako hiyo unafanya hivi, itafika wakati ile mwili inalala hivi, ule mtu wa nje naasha fani naasha enda. Na tu anamuti Moize kati tulikuwa anatuimbia tu oza mbe huko tupale. Ule mtu wa nje naasha fani naasha enda. Amina, amina, amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mjue ile tofauti ya wale watu, mtu wa ndani na mtu wa wapi? Wa nje. Ninaongeza nyingine verse moja. Na kamata kitabu cha Waefeso. Efesiens chapitre 3 verset 16. Waefeso 3:16. Niko naonesha jua mtu wa wapi na wa wapi? Wa nje na wa ndani. Ndani ni roho, nje ni nini? Ni nini? Okay, Waefeso 3:16. Inasomeka hivi. Sikia jinsi Paulo anatuambia.
aseme tuaje kuskens. Katika yeye jamaa zote za mbingu na dunia wanaitwa. Awape ninyi, yeye Yesu awape ninyi kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake, kupata nguvu na uwezo kwa njia ya roho yake katika mtu wetu wa wapi? Wa ndani. Biblia inasema kwamba kuko mtu wa wapi? Wa ndani. Mtu wa wapi? Wa ndani. Ule mtu wa ndani iko pale mama Jidite anakuwaka mwenye watu wengine hawajuwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mie nilizaliwaka na aliyezaliwa na Mungu. Unajua mwenye alizaliwa na Mungu ni ule mtu wa wapi? Wa ndani. Mwingine alikuwa huko aseme njoo. Mwingine niko nawaambia yote ile maverse msikamate. Nimekamata kwanza maverse ngapi? 3. Mwingine alikuwa huko pastor ya kujoka Lumela. Naye kabisa anaye tena dhambi ni wa shetani. Ni wa shetani. Unajua dhambi ni Biblia iko nasema pale kweli. Mena ilifika wakati akafanya nini? Akalambia. Na tunasikia tukajiuliza huyu tena amekufa juu ya nini? Ndiye anasema anayetenda dhambi ni wa shetani. Hivyo naye amekufa juu ya nini? Ni Biblia inasema mshahara wa dhambi ni nini? Na amekufa juu ya nini? Ni kutokujua kwamba kuko mtu wa ndani na mtu wa wapi? Wa nje. Amen. Sasa kama unapenda ukomale katika maneno ya Mungu, Moizi atakuwa na rezotu. Kama unapenda sasa ukomale kiroho, nimesema ule mtu wa ndani njoo nani? Roho yako mule ndani. Mwisi echirimu chao. Amen, amen. Kama unapenda ule mtu akomale kiroho, akomale katika kuogopa dhambi, katika kuogopa mambo yote ya dunia hii, ule mtu wa ndani, kama unapenda ujue kama mwenye shetani anafungaka wa kwanza, munisikie. Elichesi kama unanisikia. Mwenye shetani anafungaka wa kwanza. Ukoona leo uko naiba, ukoona leo uko na sharatika, ukoona leo uko na loto, uko nafanya matendo za ndoa za majini, majini uko na sharatika nazo. Kama unasharatikaka na majini, kama leo uko na dhambi ya vifungo fulani, hata magonjwa fulani yenye uko nayo, tatizo yoyote yenye uko nayo, hali yoyote ya vifungo yenye uko nayo, ule kama leo vinakuwa vinaonekana mwili yako, vinajionesha maisha yako, savediri kwenye inaanjia ni wapi? Kwenye inaanjia vinaanjieka kwa ule mtu wa wapi? Wa ndani. Ndio vinakuwa vinavala nini? Mwili. Leo kama unaweza kuwa na tatizo, unakosa hii tatizo itanitokaka kwa namuna gani? Ile tatizo usianjie mumutu wa nje, uianjie kumutu wa wapi? Wa ndani. Kama uko na dhambi ulishaka shida, utaiachaka namuna gani? Ile dhambi haitatoka ovyo ovyo, lakini itatoka kwa sababu umeanjia kwa mtu wa wapi? Wa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sana anjeka hubiri, shukuru anaenda nje. Nero tu akosa nata ingia akose. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kama uko na tatizo, mnisikie bien. Kama uko na tatizo, magonjwa yako, uko na vifungo, dhambi ushakosa, utaichaka namna gani? Puruke ikutoke. Donc mwenye shetani anafungaka sana, mwenye shetani alishakafunga sana. Puruke usifikie kumalengo zenye uko nazo. Zavedire ule mtu wako wa ndani ule ndio anafungiwa. Kama leo uko na pia onesha ka kiburi nje, kiburi kinaonekana. Ile kiburi inatokana na ule mtu wa ndani mwenye alishakafungiwa kule. Shetani alishamfunga, ndio inakuwa inavala nini? Mwili. Ukoona mtu anakia na kupiga ngume tu. David, kukinywa yangu tu. Ile ngumu usizanie imetokea tu mwa hii mwili. Ilianzia kwa ule mtu wa wapi? Wa ndani. Hebu sema hivi. Maisha yangu, sema vipi? Maisha yangu ujue kwamba kila kitu kinaonekanaka mwili na kilianjia wapi? Na kilianjia katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kama kuko leo tatizo ya magonjwa, uko na tatizo ya vitu vinyaviendekake mfamilia, kama unapenda ulete solution, kama unapenda solution ikue kwa kile kitu, ni lazima ukianjie ulimwengu wa nini? Wa roho.
Kama uko na magonjwa yenye ishakatala kupona, uko na kitu kinishashinda kutoka mwacho, hakitatokaka wewe peke na wewe kianjia ulimwengu wa kiroho. Mwangalie kule nje ile hii dunia jinsi iliumbiwa. Biblia inasema kwamba Mungu kwanza alianjaka waza miliumbe milima, mabonde, mashamba, migomba, nini, watu, nini. Vile vilikuwa kwanza kule mkiroho. Ndio vilikuyaka vikavala mwili nyuma, lakini na vilianjia wapi? Mkiroho. Na ndio maana vyote vyenyewe unaweza kuwa navyo haviendeke, vyote vinaanjia kwanza wapi? Mkiroho. Kama unapenda ulete solution, unapenda upate solution, upate jibu kwa tatizo nyeuko unayo, tatizo ya watoto waendekake, wale watoto waanjie kwanza ulimwengu wa nini? Wa kiroho. Kule ndio utapata nini? Solution. Leo tunaziomba, inakuombea kwa jina la Yesu tunakupiga na mangume ile bue. Wale wengine wiko huko wanaomba kama wanakamata na fimbo, wanaanza kupiga fimbo hivyo, unarudi nero mwili yako inaluma sana. Kumbe wanaanja kontrere, wangelianjia kwa ule mtu wa wapi? Wa ndani. Ule mtu wa ndani yeye njo base. Kinyi kiliacha Yesu anaenda funga siku 40 ni kwa sababu alipenda mtu wa ndani afanye nini? Akuwe na uwezo. Mwangalia hapa kudunia, shetani sana kuta Yesu. Anamwambia aseme ibwana, ushasikia nini? Njalo. Kama leo uko mwana wa Mungu, kamata ile mkati igeuke nini? Ile jiwe ikwe nini? Mkati. Kumbe shetani alikuwa anazania kwamba jaribu za Yesu, jaribu za shetani aziku yake tu kumuroho. Zinakiaka azigeki atake roho, zinakiaka atake tu nini? Tamaa nini? Za mwili. Pale unaona kile kinye mwili yako inapendaka, ile mahasira, ile mapombe, ile umbaraka, ile makuvivu, ile manani, ile donge, ile yenye mwili yako inapendaka, ile maruz beze, ile manini, donge ile njoo yenye shetani anataka kupitia mpokea kuangusha. Ile hakuna nyingine. Shetani hata kujaribiaka kule mkiroho hapana. Akikuta ke huko na dimension ya yulu mkiroho, hata kuweza hata ulikuwa namna gani. Na njoo vile mtu mwenye iko na nguvu, mwenye anashindaka shetani, ni mwenye mudimension yake ya kiroho iko yulu sana. Na shetani hawezi kuweza hata ulikuwa namna gani. Imagine unaenda funga 40 jours haukulaki. Niko nasema kwa mfano, mtu atasema na mimi pili natenda kukuta ushaenda lambi ushaozi anamule. Mena unaweza kwa jina la Yesu, paske siku za mtu kukufa zinaanjia siku ya 40. Unajifaa 40 jours no hakula, haiko problem. Inatogopeshaka ni oga tu ya wanadamu wewe. Meselo kiganga mtu anaweza maliza 40 jours na hakula. Mecha 40 unaishi. Alafu Biblia inasema roho na akili zitumikie Mungu. Usijaribu nani? Mungu. Ndio utamjaribu, unaenda lambia. Na Mungu anasema mimi nilikwambiaka sile mikoga ya Yesu na ushakuwa Yesu. Kenye kiliachaka Yesu anaenda funga ile 40 jours mama jidite. Yesu alipenda kwanza dimension yake ya kiroho ifanye nini? Ipande, ikue yulu. Donge dimension. Mimi nawaambia kweli, mkimwili watu wanakulaka machakula mabugari, watu wanakula maharagi, mandizi, tunakulaka ile machakula yenye kinye wote msikia njaa isikumbe mkule. Mnakulaka sipisike hii mwili ifanye nini? Juu mwili nayo ikule iko male isikwe na njala Na mtu wa ndani naye anafuata nini? Naye anakulaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia jirani yako, mtu wa ndani naye anakulaka. Mtu wako wa ndani naye anafuata nini? Nisi wa nje naye anakulaka, wa ndani naye anafuata nini? Njoo usikuwe na kulisha mtu wa nje pike, unaacha mtu wa nini? Wa ndani. Ukikuwa nakula tu chakula wewe, mtu wa nje chakula bugari enda toilette, unakula bugari toilette. Wa ndani naye atakula namna gani? Ndio maana kwa somo ya siku ya leo mama Jidite, mama Jafete, tuko napenda tujue, porque ujue kama utatoka mzambi namna gani ama tatizo yenye uko nayo. Kama unapenda utoke mu vifungo vya kwenu. Wakwenu walikuwa kama baraka, balozi, mfano, wachawi, walevi, unasikia? Wambaraga, watamiri, wamaskini, wanini,
wale watu tena wewe usikwake vile. Unaomba unafanya nini? Na wewe ile dosie ile ianjie na wewe mkiroho. Ni kusema mkiroho kiabo walishakafungiwa vile, walishabakia tu vile, walishakabakia tu vile, walishabakia tu vile. Sasa fuke wewe usiku wake vile, inaomba ile dosie unaianjia mlimwengu wa nini? Wa kiroho. Sasa kitu gani ambacho kitakacho kusaidia Mama Judith ile uweze kukulisha mtu wako wa ndani? Ama mtu wako wa ndani anakulaka chakula gani? Wangapi wanapenda wajue chakula cha mtu wa ndani? Si muone cha mtu wa nje, mtu wa nje sana kulaka. Mfano ya chakula ni mfano nini? Ndizi, pilau, maharagi, nyama, sombe. Unasikia kila mtu kwanza mie pinari, kwanza mie na chihembe, kwanza mie na chikwaru, kwanza mie Thomson. Unaona? Kila mtu iko na yenye mwili yake. Mtu wa nje anafaaka nini? Anapenda. Na mtu wa ndani naye iko na chakula yake. Ile chakula si tunapenda tuipanga. Mmesema mnapenda mshuro. Okay, chakula cha mtu wa ndani. Tukiwa mtu wa ndani akomale. Leo Mama Judith, kama leo mtu wako wa ndani hana donge kila wakati unapendaka tu, na wakati sasa huko mjisoma ndio njala sasa shalom. Estoma inamaanisha kwamba mtu wa ndani alishakuwa domine. Mwili yako je natawalaka mtu wa ndani. Mimi Kristo anatembeanga na equilibre. Mwili yako isiende tawala roho yako. Unasikia? Onge mwili yako kwa mfano sasa hii itafika 18. Hapana. Biblia inasema sasa Yesu alikuwa kanda na wanafunzi. Anatembea nao aseme siku 3 wangali natembea na yeye meha yaka kula. Aliko natembea tu naye. Anatoka hapa watu wanamfuata. Anaenda nafasi nyingine watu wanamfuata. Anaenda wapi watu wanamfuata. Wengine walikuwa kanawaisha maisha ya kiroho vile na jumisha kuwa. Na mtu mwenye anapenda akomale maneno ya Mungu ama mtu wake wa ndani, mtu wa kiroho, iko na chakula 3. Njoo hii, chakula ya kwanza kama unapenda ukulishe mtu wa ndani. Ya kwanza, mfrançais wanaita la méditation, kumedite. Sema meditation. Mema meditation. Mswahili wanaita kutafakari ama matafakari ama kuwaza juu ya neno ya nani? Ya Mungu. Ya pili, chakula ya mtu wa ndani ni mafungo. Sema mafungo. Au yasema mafungo. Ya kwanza nimesema meditation ama kutafakari, ya pili inaitwa mafungo, ya tatu inaitwa maombi. Sema maombi. Ile ndio chakula 3 ya mtu wa wapi? Mtu wa wapi? Kama unapenda ufunguliwe mvifungo vya kwenu, unapenda ufunguliwe mbulozi wa kwenu, kama unapenda ufunguliwe mvifungo vya kwenu, unapenda ufunguliwe magonjwa ya kwenu ya mjamaa, unapenda ufunguliwe mtabia fulani, unapenda ukuwe mtakatifu, unapenda umaskini utoke maisha yenu, unapenda hali za ulevu zitoke maisha yenu, mtu wa ndani umukulishe na utaona mabadiliko Moizi. Mabadiliko itakuwa namna gani? Paske ule mtu wa ndani unampatia nini? Anakulaka chakula. Na chakula ya mtu wa ndani, yeye anakulaka maneno ya Mungu. Yaani wakati uko naishi katika kutafakari maneno ya Mungu. Ya pili, unaishi katika mafungo. Ya tatu, unaishi maisha ya nini? Ya maombi, mafungo, kutafakari neno la Mungu. Ile ndio chakula ya mtu wa wapi? Wa ndani. Angapi wamenielewa? Sema Yesu Kristo. Nipatie nguvu ya kutafakari neno lako. Mafundisho yako. Niwe na nguvu ya kufunga chakula. Niwe na nguvu pia ya kuomba pasipo kuacha. Kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akupatie nguvu kwa jina la Yesu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama vile mtu wa ndani anakulaka na wa nje anafaka nini? Yaani ukikuwa naishi tu wewe unakuwa nakula tu ya nje tu. Sombe, bugali, magharibi, maharagi na loso na lala. Mtu wako wa ndani naye anakufa. Kwa masa fetile huko Mkristo hapa, lakini wewe kesho unafungiwa huko na kia imba hapa. Huko na hata wale Yesu. Oh Yesu, wa milele Yesu. Mea lakini mtu wa ndani anafungiwa.
Mkristo mwenye alishakaokoka, ulishakaokoka pie mwenye mtu wa ndani wako anatawaliwa na Yesu. Hautakuwa na mandoto za majini. Wao mandoto za majini. Uko na ndoto, uko na sharatika. Wewe mwimbaji, wewe mtumishi, wewe mama wa hapa, wewe mwimbaji wa kuvoteli, wewe uko unasema uko Mkristo, uko na ndoto, uko na sharatika na shetani. Yaani uko hapa unasema uko na Yesu, lakini kumbe shetani ndio bwana yako kule ulimwengu wa kiroho. Basi kama mtu mwenye ameamini Yesu, shetani hata pia anachezea mwili yako, atakuchezea namna gani? Majini zitakuwa zinasharatika na wewe na yeye. Marine ni itakuwa sharatika na wewe na yeye. Wewe mwenye uko na Yesu. Amen. Marine ni inakuwa sharatika na wewe. Paske mtu wako wa ndani anafungiwa na nani? Na shetani. Na kama unapenda ile pepo ikutoke, ninakupatia tu zile chakula. Meditation, maombi ya kufunga na kuishi katika Amen. Unaona mimi hapa, nishaenda na kitu kimoya. Mapepo zinakuwa na mbrie watu. Aseme sasa utaenda kuhubiri ambapo watu kumbe wanaanguka mapepo. Ile yenye niko nakupatia iko solicita kusaidia. Wewe peke yako uko na shida yako test. Kama uko naishi maneno ya Mungu mama ride mimi singali nakuya kuwewe. Ujue jinsi hapana wote kutuwaye. Mapepo yote zinakutawala. Pepo tena za mumaji mama ride ndio ziko na sharatika na wewe. Una ndoto unasharatika na mama na badada. Lakini chakula purke ufunguliwe, ukuwe na nguvu ya kufunguliwa na vile. Mtu wako wa ndani ya kule parole. Ndio maana meditation, mama shidite, meditation ni ya maana sana. Maana meditation ni nini? Kutafakari neno ya Mungu, kutafakari parole de Dieu. Unawaza maneno ya Mungu kila wakati. Andiko inasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri ya waovu, lakini maisha yake ni kutafakari neno la Mungu mchana na nini? Na usiku. Ni Zaburi chapitre 1 verset 1. Meditation inasaidiaka mtu sana. Ukisoma hata na Mzaburi chapitre 39 verset 3, David iko nasema ke yeye kila wakati anaikalaka juu ya kutafakari maneno ya Mungu. Usidimashe tulisoma nini? Tulisoma nini dimashi? Tulisomaka nini? Dimashi tulisomaka nini? Siku nziko nakia naje kwa nauliza watu. Tulisomaka nini dimashi? Tulisomaka tupendane. Mimi nilisema kwa vile tupendane. Kama unashindwa out, wajeenda wazi utakuwa unakia kujisoma nyuma. Meditation inasaidia kama watu sana. Actes des Apôtres chapitre 17 verset 11. Biblia inasema kulikuwa kwa watu wengine wa Kristo wenyewe walikuwa kana wanatafakaria kama wanachunguza kama maandiko. Mkristo mwenye hakusomake Biblia iko Mkristo mwenye wanadanganyaka anaendeka kukila kareunga. Meditation ni Mungu pia na kusoma Biblia. Useme jua nini wanasemaka hiki, lakini upastere wetu jua nini anasemaka ubatizo kwa jina la Yesu. Sifona unapima verifie. Usoma Biblia. Ile kusoma Biblia huko na isoma juu umekosa cha kufanya. Uko mwanzo ya kufungula mtu wako wa wapi? Wa ndani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa uko nafunguko nasoma Biblia, deja unaenda shikia na roho ya Mungu inakuja na kuchaza, unaenda kuta kuko vitu vimoja vyenye unaanza fungukala muda. Kwa chile chitia mwanzo. Kwa chile chitia kweshi. Ndio maana hapa Actes des Apôtres 17:11 inasomeka hivi. Watu hawa ni watu wa Beroya. Watu hawa walikuwa wema kuliko wa kule Tesalonika, kwa sababu walipokea neno kwa nia moja kwa iliyokuwa tayari kabisa. Kila siku walikuwa wakitafuta maandiko kila siku na kujua hakika ya kila neno ya maneno yale. Asema hao watu wa Beroya walikuwa watu wenye wanaonaka maandiko na chunguza maandiko. Mama wewe peke hata wewe peke. Uko pale kutoka kusoma hauna hata na verse mama Jafet. Hauna kwa mfano wewe. Kwa mfano. Wanakuuliza uko na verse ngapi hapa mkichu? Sahi. Nipatie hata ma verse hata kwa mfano na siku moja hivi nakuweka hapa na test nasema niko hapa na kadonjo hii nimepia nayo. Mnitafutia hapa Mkristo mwenye iko na sa verse mkichwa yake. Ninampatia hii telebi na nakupai
Sa verse. Sasa unafika hapa. Ati mulisoma nini? Muliambu nini? Mulikambu baba kuki. Ni baba kuki. Haona na verse na moyo. Meditation inasaidiaka mtu najua vya mingi. Meditation inaachaka na roho ya Mungu inaweza pitia mu verse unaenda kuta kina kusaidia d'abord labda nilikuwa solution kwa vitu wenye ulikuwa navyo. Meditation. Kusoma maandiko matakatifu. Ndio maana mu Wakolosai chapitre 3 verset 2 Paulo anaenda tuonya anasema nini? Anasema aseme tufikiri tu maneno yaliyo wapi? Yaliyo juu. Wala tusifikiri maneno ya hapa duniani. Kama mama Jidite tunapenda tufunguliwe. Unapenda ufunguliwe mumwizi. Unapenda ufunguliwe muzambi. Unapenda ufunguliwe mahali fulani. Mama, unaona nyewe badada? Badada, eske badada biko? Niombee nipate Bwana, niombee nipate Bwana. Usikia? Kukuombea upate Bwana ni mzuri. Lakini pia meditation nayo itakusaidia. Paske badada mingi mnazaniaga tu maombi, ndio inaweza kusaidia upate Bwana, ndio ndaweza kuombea. Lakini mafundisho pia itakuonesha sasa uko nasoma Biblia lakini wasika wa mchesomo wa Biblia wanasomaka wanafasha tembea namuna gani? Unasoma mu Biblia, useme Biblia inasoma hivi. Pierre chapitre 3 kujipamba kwenu kusiwa kwa kusuku wa nyele. Unapasha vala robe jipe ya kufika kumanono. Uzioneshe vitu hivyo porque watu wakutamani wewe muzika wa Kikristo. Sasa unasema na verse maana si watu hivi ndio tunaweza kuwa na vala. Lejeza unaenda chitia kwa tendo unakuwa wa mzuri. Kuko vingine vyenyewe haiko kusema tukuombee, inabidi pia na wewe ufeli usome Biblia. Na kuko vingine niendezi kuombea, mimi nakufundisha tiipo na wewe dada uko mdada mzima unalalaka na haunawe, wewe unafanya semene na ufule, wewe unafanya vitu gani na migulu yako inakuwa ya sanani, musika kanajitengene zaka. Ile yote inapatikana mafundisho. Porque usikuwa nazania useme tu vyote vitatokea kama wapi. Inaomba tunafundishiwa. Wanaweza wasifiwe sana. Huko wamini wanazaniana kwamba solution inatokananga tu. Inaomba pia unafundishiwa vinatokana na meditation. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo ya pili yenye tunaenda kujifunza kwa mtu wa ndani. Tumesema ya kwanza inaomba mtu wa ndani afanye meditation. Ya pili mtu wa ndani afanye nini? Akuwe mtu wa mafungo. Wa nini? Amia nielewa. Au mtu wa nini? Wa mafungo. Akuwe nafanya mafungo. Mafungo inasaidia kama Jidite. Mafungo ibwa ile njoo iko source. Ile iko chanjo cha kufunguliwa. Uko na mapepo zenye zishaka kufunga. Uko na mapepo zishaka kufunga. Mutama, mumamaride ni, muzambi fulani. Atana mujijua mutatizo nyeshao. Ushakosa kama utaitokana unamuna gani. Mafungo inasaidiaka inafungulaka mtu. Minyororo ya shetani inakimbia. Minyororo za shetani zinakimbia. Vifungo vya jamaa vyote vinaenda. Mafungo inakutosha kama ile matamaa za mwili. Nye bakaka, kama unapenda, nye bakaka bunisikie. Kama unapenda utoke motama ya bombaraga, ukuwe nafunga mara 3 kila juma. Tamaa bombaraga yote inafuata kimbia. Ndio ile masolution. Ni solution ndio ile. Yesu na mimi baba niombee tamaa bombaraga iko mumia. Solution ndio ile. Mungu anakuambia mtu wako wa ndani akuwe nafunga nini? Chakula. Uwa mwili yako usikuwe na kuendimide. Mama Jafet, utizaida kamata kipindi 2 jours, 3 jours, 5 jours. Na siko nakula atani ile maharagi yenu. Nesa utaenda fika ku 12 tu. Ngatakerezo abe ikwati. Mulete huku tai kwa ile loso tai vitawa wetia. Vingine tutakutana mbinguni tai. Angewape peke unasema unaanja maombi mete na upeke peke unakata. Unakata. Wewe peke unaanja kama maombi mama Jidite. Uti hapa leo na mimi nafanya 3 jours. Mesa unaenda ona moto kule ndani matumbutumbu, manyoka zinaanja lumana kule. Hii 3 jours hii. Wanda sio unaona kumonda. Aishi Mungu asante. Unajua kuomba vya mingi haiko je kusikiliwa baba, unajua tu hitaji yangu. Ete mare ba mkati ile ya kababu na yanja baba mbio combien de minutes na mai. Na tunabakia tena huko na regret kini tu Mungu. Tu nishakuwa wa hivi tena ndakuwa naomba mzuri namna gani kweli? Onge mwili inakuwa na kubeba.
Mafungo inaachaka mafungo mama Judith inaachaka vifungo na mazambi na vitatizo vinafunguli. Yesu alisemaka hivi, Matthieu chapitre 17 verset 23. Yesu akasema hivi, amuna pepo namna hizi hazinatokaka kwa maombi na kwa kufunga. Amen. Kuko mapepo zenye zinakufunga zile hazita kutoka kama unaolombake na ufungake. Unanisikia? Kwa mfano kwenu mko na mapepo ya Bonyabandu, Obokatolika nzira, uko na pepo vile birimu vya kwenu vinakufataka. Vile birimu tulikevi kutokemo. Sabi itaenda ona moto. Unaenda bilunguza maombi ya mafungo. Vile birimu yote. Amen. Vinafuata kimini. Kufunga ni asaidiaka. Yesu akasema pepo namna hii. Basi wakati unafungua kule mulimwengu wa giza, ni mapepo ndio zishakufunga zishakuteka minyororo. Medao tulike ujifungule, ingia katika maombi ya mafungo. Funga chakula, funga. Uwe mtu wa kuomba, uwe mtu wa kufunga chakula. Mwingine yuko huko kwa profeta Mjoshi ile Mulindwa, yeye anasemaka sema wa Kristo hawezi funga. Aseme mtu akukwambia aseme unafungaka, aseme mtu akikwambia vile ndio ule ni mtumishi wa shetani, ule ni nabii wa uongo. Biblia inasema mu Actes des Apôtres chapitre 11 chapitre 1 verset 14. Biblia inasema walidumu katika neno la Mungu na kufunga na kuomba. Sisi tunafuata mfano ya kanisa ya kwanza. Ndio vile mtu anaweza aseme kufunga ishakaisha, ule ni nabii wa nini? Wa uongo. Na Matendo ya Mitume chapitre 13 verset 1 mpaka 3, Biblia inasema kwamba Wakristo walikuwa wakifunga chakula, wanabii walikuwa wakifunga chakula, watumishi walikuwa wakifunga chakula, wakafunga chakula, wakajikonsandre, wakaomba sana. Watu wenye kanisa yenye watu hawafungake ni ya nani? Ni ya shetani. Haiko kanisa ya Yesu. Mkristo mwenye anaishiki na hafungake chakula, ule Mkristo haiko Mkristo wa kweli, ni Mkristo wa nani? Wa shetani. Yeye haiko Mkristo wa kweli. Ndio maana kitabu cha Yakobo chapitre 5 verset 15 mpaka 18, mtume Yakobo anatuambia kwamba aseme Elia alikuwa kama mtu sawasawa na sisi. Yeye aliombaka na akafunga mpaka akambia na mvua, akasema jua iwake, na Mungu akasikiaka mara moja, ile maombi yake ikasikilikana. Ndio maana Yesu anatuambia mtu mwenye anafungaka, Yesu alifungaka, na kama Yesu alifungaka ni njia ya kutuonesha kwamba tunaweza funga na sie. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya Mitume chapitre yake ya 13 chapitre 14 verset 23 inaenda onesha kwamba Wakristo wa kwanza Paulo alikuwa nafunga chakula. Kufunga haiko dhambi. Mama Jidite, mama nani? Mama Jafet, depuis libatizo wako ushafunga mara ngapi? Mwaisebene tuko na maombi. Naomba tunafunguliwa, sio vile. Usikwe ndani ya Yesu, mete na maride miko na kia kureklame. No. Aye, uko ndani ya Yesu, mete na maride miko na kia kureklame mama Jidito. Ache. Inamaanisha kwamba mtu wako wa ndani hakulake chakula. Unko na Yesu lakini unafungiwa katika dhambi, katika mapepo zinakufunga. Wakristo wa kwanza walikuwa wakifunga chakula. Walikuwa wakifunga chakula vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesema hivi mtu wa ndani anafanyaka nini? Anakulaka yenye wanaita meditation. Unapaswa ishi mu meditation, unapaswa ishi mu mafungo, unapaswa ishi mu kitu cha tatu pia maombi. Ndio maana Yesu alisema kwa kuhusu maombi, anasema kwamba hakika watoto wa Mungu wa kwanza katika kanisa ya kwanza Matendo ya Mitume 14 walikuwa wakiomba. Na ndio maana Paulo anasema wa Thessalonika wa kwanza sura 5:17, Paulo anasema muombe pasipo kufanya nini? Pasipo kuacha. Wewe unaombaka 2 jours inaishia pale. Utiponisha ombea pale vile mawabetia. Maisha ya Mkristo ni kuomba pasipo kufanya nini? Kuacha. Tunapasha omba pasipo kuacha na pasipo kuchoka. Ndio maana siku ya leo mama Jidite, unapenda ufunguliwe mfungo. Unapenda ufunguliwe. Unapenda mimi hali ya wazazi yenye niko naona hii, mimi sipendi ni kuwake moyo. Sipendi hii hali ya bosokulu hii yenye walikuwa kayo nayo hii. Mimi sipendi nikuwe moyo. Mimi sipendi maisha ya jamaa yangu ya zamani. Sipendi nitembe yake moyo. Dawa yenye nimekuletea njoo hii. Yesu anasema jifunze kuomba, ukuwe wewe Mkristo, waje omba, ufunge
na uishi maisha ya meditation. Ile ndio chakula ya mtu wako wa ndani mwenye shetani anafunga mwa ile hali, na sasa utaishi vile, utakuta mabadiliko imeonekana mu maisha yako, na utaenda kuta kwamba umekuwa na nguvu ya mtu wako wa ndani amekuwa na nguvu na uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na watu wanasema badi huyu alikuwa na iko hivi. Unaona sasa unakamata discipline leo. Wamaja wetu tunasema kwa njia leo rero. Kwa njia leo na mie sita ongezeka fadi ya vile. Sita. Hata unasema vile. Mtu wako wa ndani kama tuiko tu hivi. Mimi niko nakupatia praktike ya maisha yangu, experience mimi niko nayo. Wangapi wamesikia kwanza? Tia mkono wako nyuma. Au ya shalala, bonyesha sinzie mguse. Na wangapi wamesikia ile experience niko nayo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema Yesu Kristo. Yesu Kristo. Kwa njia leo. Unipatie nguvu. Ya meditation. Ya mafungo. Na kuomba. Ili niwe na nguvu ya kushinda ila za shetani. Na pale utakuwa na nguvu, ninakwambia. Mtumishi anapanaka nenye iko navyo. Sio ile. Ndiko cherechetia. Kama vile mwili yako ya nje inakulaka na mwili ya ndani inafaka nini? Inakulaka. Hautasema ndisho nimebatiziwa, mimi nishaamini Yesu, nishabatiziwa, roba nikepende na bakia kunyumba. No! Inaomba pia ule wewe mwenye uliamini Yesu, ulizaliwa na Yesu, udumu katika meditation, prayer, jeûne. Ndio maana wanasema wakati mtu ameandika Yesu amekuwa na ameanja nini? Safari. Ndio msishangale wakati mtu ameamini Yesu, sasa umeitika Yesu, umekubali kubatiziwa, usishangale unaenda kuta hivyo maisha yako inakuwa nguvu, mapepo hivyo zinakutafuta. Eske mshaona ile experience? Bwana Yesu asifiwe. Eske mshaona kisi mtu wakati ameamini Yesu mapepo zinamtafuta sana? Ndio, umenishaona. Ndio unaenda kuta tamaa zinakupita hivyo ufahamu. Wakati ulibatiziwa, hivyo unaanza kufika hapo na mapepo kusema kumbe acha biko nakuwa natoa hapana, mimi hapa hapana, naanja na mimi nakuwa napika tu chito lolo chiwana fungo usi hapa, ninaomba ninafungia hii hitaji Baba, na mimi nisikuweke vile, na wala kama kuna hitaji unapenda Mungu akupatie hiyo, unapendaka ijuru na mimi nikuweke na Bwana, ninapendaka ijuru niwezeke parcel, ninapendaka ijuru na mimi nikuweke mtumishi, utakuwa mtumishi na ufungake ili minyungu hapo leo ndio utakuwa kama kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapenda kesho yake ikuweke bie, na wewe acha jifunza hizi siku kwanza. Unaanza omba, hauchokake. Kila wakati watu wanalala, sauti yako iko nasikilikana, uko naombea watu, na mkaribia watu wanaanza kuchukia, wanasema huyu badi anatusumbuaka tu, kila siku yetu ndio wa kuomba. Inamaanisha kwamba watu wanakuona moyuma, lakini wewe uko napenda uheshimike mbele mtu wako wa ndani, akuwe na uwezo, akuwe na nguvu, akuwe na mamlaka. Na ndio kiliacha Yesu anaenda funga siku zile zote, anapenda mtu wake wa ndani afanye nini? Akuwe na nguvu. Na jingine sekrenye na wapatia njoo, na niko namaliza njoo hii. Mama Jibite, Mama Jafet, Jandie wetu na Maleki wetu, Moize, David, kila mtu mwenye iko humu. Napenda niwaambie hii jambo. Wakati mtu ameamini Yesu, umekuwa mtu wa kiroho. Unajisi hapa tuko katikati ya watu, sawa? Sasa unatoka hapo kujisoma unaenda mwingine, unaenda kupita, unaona watu wanakuwa mingi huko na wapita kwa. Na wakati umeamini Yesu, umeanja maisha ya kiroho. Na zaidi ya yote, ile roho yako ule mtu wa ndani ameanja ishi katikati ya maesprit za nguvu. Sasa umeamini Yesu, donge roho yako, maisha yako ya kiroho umeanja maisha katikati ya maesprit. Tena maesprit za nguvu. Jinsi watu wiko napita huku na kule mkiroho vile, ndio watu wanapita vile. Ndio mtu mwenye hana force, kama hauna uwezo, mapepo zitakukula. Utabebewa na ihuru. Warafiki wenye wanaenda kujisoma ndio wanakubeba. Juu kule mkiroho biko na tumibachawi wanatumia puke bakuweze. Ndio mtiria attention. Wakati umeingia maneno ya Mungu, umeanza maisha ya kiroho. Maana ya kusema maisha ya kiroho ni kusema la vie au milieu des esprits. Vile unaanza ishi katikati ya maesprit. Na Biblia inasema hapa tunapigana na wapepo. Wakati umeamini Yesu, deja umekuwa umeangaje vita. Umeangaje vita na ulimwengu wa giza. Biblia inasema hapa mwanga kuna wapepo wabaya, wafalme wabaya, wafalme wa anga. Sasa umeitika Yesu,
unakuwa mtu wa kiroho. Moize utakitika tu sema nimekuwa Yesu na imaombe yuko naomba tu hapa tu. Baba haleluya haleluya amen. Imaombe yuko naomba hapa. Ile utatokana kutoesi wakati isimu itakuwa kuna kupiga kofi mara mwa shingo inakuwa hivi. Shingo aye mukeba. Kwa hiyo ili kupiga jifle ya nguvu. Ama wengi walikuwa wanatokemea kujisoma. Wewe kabisa umkwa jina la Yesu. Mshindo kumeshinda na wakatakata kwa jina la Yesu. Ibasa utafika kule inakupiga kwanza unatembea kwa siku mwingine alikuwa anatembea kwa shakenda piga ukuta mara mwa wiki. Kwa hiyo ilikuwa kofi ya shetani na ndio mimi nakwambia wakati umeamini Yesu ujue kwamba umeanja vita la guerre au milieu des esprits. Amen. Ukuwe mtu wa kiroho na kitu kitakushindia ni nini? Ule mtu wako wa ndani umkulishe chakula. Na ile chakula chenye nimesema ndio nini? Mnipatie mfano ile chakula yenye nimesema. Chakula ya mtu wa ndani ni nini? Mama Jafete. Jibu ni nini? Chakula ya mtu wa ndani. Mtu wa ndani anakulaka nini kwanza? Sema kimoja hata. Nini? Maombi. Ya pili? Mafungo na nini? Na kutafakari na meditation. Ile ndio chakula ya mtu wa wapi? Ile ndio chakula ya mtu wa ndani. Ndio wakati tunakuwa na kiasi somo, unamaliza semeni haukuye, nyingine inakuya, ingaukuye, nyingine haukuye. Ndio maana sie msikie kisibiko. Unaona mimi sana naona mtu mwenye anataka anguka. Na wanawaambia kweli, mtu mwenye anataka akaanguka. Hii mwili na mbebaka sana. Hii tena na dimasha tulikuwayo. Unaona ule kwenye nenda ule ataanguka mubaya. Hapo tulikuwa kana dada moja hivi. Kia kujisomwe tulienda tupa mabriki. Mtibandi kuya. Unakosa nini kwanza? Basi kapitale. Ile siku Mungu na amenibariki na sina kitu, siku nishaisha sina tena kitu. Nikamsaidia na kidogo. Tena akakosekana. Ndio wapi kwe? Na mapele za maodozi yangu anazisoma hata nishibii. Wengine hata nishibii. Ninakuwa na kustati alishahenia, alishajitukura mchoko, alishahenia, ashapiga na mahakama njo nini? Ya bajene kama abizanga hapa kama mstari. Nero denzela asa natia kustati. Kama ashafaa hivi kama yeye zanatia vile nero watu liko naona kustati. Ana na watu wengine position. Niyo sema unaona hali ya mtu isha shanje ma message zangu azijimi yake tena nikatumaka hapa delegation ti mama kama nani Majidite Graciane nani muende mwambie KFA natuma David muende mwambie mseme yake kujisoma akafika kunivaa akasema na chile ni kisomo kisomo wanachikazi yaka mtu nasikia munigo sasa nilisikia ile neno niti katsero mazima parara Mungu na mie wiki nyamesema kinatoka inaonyesha kisi anataka anguka. Nikakuwa tu kimya tukamsahau muhistoire. Ikafika wakati sasa ananitumia audio. Basi papa unisaidie uniombee. Nishakaenda leo huku na Murane. Alishaka nitesa nini. Ibwana mimi nakamata sasa foto ya korale. Tamko ni Yesu. Ibwana madrumu pale. Sasa anasema ati Mungu mulishafika mwa hii nivo. Ninamtumia ibwa yengine tuko Mungu tano. Sasa mtu anataanguka, anakuwa kama kiburi. Ninawaambia kweli. Sasa mtu ataanguka. Vile yote sisi tunavijua. Mimi hata ujikomplekea ninafuata kujua niseme huyu kwenye anaendea fasi wa namna gani babaya. Niko naambia hapa mwingine hapa. Makosa yenye nini nasemaka hapa mko nafanya angalia. Haiko kuchekelea mtu. Mimi nakoka na niko naambia. Biblia inasema ukiona mtu mmoja anaanguka, wewe angalie kama unashimama namna gani. Na mtu mwenye atatereza hasiki yake shauri. Ndio maana wanasemaka mama Jafet, nakwambia kweli, mtu mwenye ataanguka hasiki yake shauri. Na mtu mwenye atakufa hasiki yake shauri.
Una jena anakamata moto. Vuu, anapita muropo mama preso. Vuu, anambia utembea pale. Vuu. Kwesha nenda nani mara mama utingi yote na moto juu yake mara moja. Muyata kufa. Hasikike shauri. Naambia hapa mwa kanisa ungebakia huko utaolewa kama unapata bona huko unaolewa. Nilipata hapa jana nilikuwa nisikia wanapitiza emission yangu kwa radio. Napata dada mwa hivi kama iko wapi Viole. Kama Viole kama wapi? Ati basi papa na mimi nisaidie basi uniombee nipate mbwana. Mimi nikompatia condition. Kama unapenda upate mbwana papa na bana yala hapa. Ibabile. Ni bana yala hapa lakini uko na kia kujisoma. Ati mate nikia na leo. Waje jitarisha hii bwana. Utayesi kutawana wakati. Ukiheshimia humu utapata baraka yako humu. Mimi nawaambia kweli. Mungu hana deni ya mtu. Ukijitia kwa Mungu bie utapata baraka ya Mungu. Na kama unajitosha kwa Mungu leo, unayejionyesha ke wewe ndio unajua tingiza kushinda wengine. Wewe ndio. Utaregrete. Hii monde kwa. Na njoo vile unaona zanyawe utakosa kwa special. Mimi nisha kwa kota. Wengine walipitaka mwa ile wakati yenye huko amo sisi tunakuonaka tu tunakurezone tunakuona tu kimya tu tunasema umefikia wapi umefanya na nini kweli njoo naka urembo baba mama unawaka sama majani ya makoma urembo ya kila mtu bwana niseme mama ya kila mtu unaile majani ya makoma ile makoma sai unaenda iona kabisa luko vere kabisa unazani je kosa ule alota pasuka kata mimi nenda fika wakati inaanza pasuka hii inapasuka na kulere inashanje yenye ilikuwa vere ndio kwa muli na mwanadamu vile njoo iko usipate jiona kisi mimi njoo nimekuwa special unaona mtu anapiga mimi njoo special unapiga mimi njoo special mwacha mlage. Sisi wenye tunajua hii monde, tembea na hii monde pole pole. Wakati umeingia maneno ya Mungu hapa, ukijiheshimia, unatia maneno ya Mungu bie, unatembea moyo kama ilifo, utaonaka mkono wa Mungu. Ninakwambia kweli. Yenye tuko navyo hapa, na kwa Moizi, si ndio hilo? Kwa mfano wewe ukisema nao, utaenda wewe tena nje kwa na wewe Moizi. Ni nome tu desevoir hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko vile vile sawa tu niko mtisoma kwa mnapendana nyie kwa nyie. Mwe norme ya nini yachi? Katika kuogopa nani? Tukulishe mtu wetu wa nani? Wa ndani. Tumukulishe meditation, tumukulishe mafungo na maombi tuombe pasipo kuacha na pale vifungo vitatuacha na tutakuwa huru. Mungu abariki neno lake kwa siku ya leo. Amen. Barikiwa kwa jina la Yesu. Amina. Ubarikiwe kwa jina